i-share na ko guys kung paano sa ko nakatrabaho diri sa Concentrix. So na akong mawaan nga time kay nangita ko og kanang call center nga ma-applyan. So kay na may agent na ako nga ni Vera and kana nga time naabot ko sa Concentrix. Unya na daot ko sa Concentrix ang schedule na may pa-medical nga time. And kana na picture ko sa CR kay sa CR ra jud siya pwede maka-picture guys. O kana di sa Makati dai ko Concentrix guys. So naana diha na ako sa sleeping quarter kay grabe jud ang duka no kay duwa jud tanan duka nang si bilar ba. So kana nga diha jud nga time nakasulay ko nga kanang tibok gabi nga wala jud tulog. Grabe kayo kanang nigabot sa balay ba diretso jud hagba kanang dili na ko makakaon pero okay raman sad kay dili ra kay hago. Ang kana lang jud kay Bilar and na-enjoy lang pud nako ang journey diri kay bisag ingin ana siya guys. Dili ra pud siya kanang lisod bitaw i-adapt. Then kana nga time kay nang message Jollibee sa akong mga kauban. And buotan kina sila guys and picture sa CR and kini nga time kay year-end party day na namo. So nakadawat trip ta og gourd gamay and thank you Concentrix.